Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk kontainer panjang. Mantul. Kita kumpulkan teman-teman. Biasanya di sini banyak mainan. Kita cari yuk, kita bongkar-bongkar. Wow, apa ini? Lihat teman-teman, ada monster truk. Mantul. Kita cari mainan lagi teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada bus Tayo warna hijau. Keren. Wow, apa ini? Lihat teman-teman, ada truk box. Mantul. Kita cari mainan lagi teman-teman. Kita bongkar-bongkar dulu ya. Wow, apa ini? Lihat teman-teman, ada truk tangki pengangkut minyak. Mantul. Kita bongkar-bongkar lagi teman-teman. Wow, apa ini? Lihat teman-teman, ada crawler keren. Mantul. Kita bongkar-bongkar lagi teman-teman. Wow, apa ini? Lihat teman-teman, ada mobil polisi. Mantul. Kita bongkar-bongkar lagi teman-teman. Wow, apa ini? Lihat teman-teman, ada kendaraan peluncur roket. Mantul. Kita bongkar-bongkar lagi teman-teman. Wow, apa ini? Lihat teman-teman, ada mobil balap Formula 1. Mantul. Kita cari mainan lagi teman-teman. Wow, apa ini? Lihat teman-teman, ada truk kontainer. Mantul. Kita cari mainan lagi teman-teman. Kita bongkar-bongkar. Wow, apa ini? Lihat teman-teman, ada truk tangki pengangkut minyak. Keren. Kita bongkar-bongkar lagi teman-teman. Wow, apa ini? Kita bersihkan dulu teman-teman. Wow, ada rodanya teman-teman. Kita ambil ya. Mantul. Lihat teman-teman, ada truk tambang. Keren. Wow, lihat teman-teman, ada truk tambang lagi. Mantul. Kita cari mainan lagi teman-teman. Wah, sepertinya sudah habis teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.